الرجيم أعوذ بالله من الشيطان 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 الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 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 قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 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 بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة بسم الله الله أكبر تجلد العاشق الشيطان الخبيث بسم الله الله أكبر يضرب العاشق الشيطان الخبيث من سكن وظلم وسعن بالبدن بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر يجلد الشيطان العاشق الخبيث من سكن وظلم في البدن بسم الله يجلد العاشق الشيطان الخبيث من سكن وظلم في البدن من سكن وظلم في الجسد من سكن وظلم في الجسد من سكن وظلم في الجسم بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر يجلد العاشق يجلد العاشق يجلد الزاني 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 بسم الله يجلد الزاني بسم الله يجلد الزاني بسم الله يجلد الزاني وتجلد الزانية 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 بسم الله يضرب الزاني ويجلد الزاني ويجلد الزاني بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
বিসমিল্লাহি ইজলাদুজ জানি বিসমিল্লাহি ইজলাদুজ জানি বিসমিল্লাহি ইজলাদুজ জানি মান সাকানা ফির রহিম মান সাকানা ফির রহিম মান সাকানা ফির রহিম মান সাকানা ফিল আওরাত মান সাকানা ফিল আওরাত মান সাকানা ফিল আওরাত বিসমিল্লাহি ইজলাদুজ জানি 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 ইজলাদুজ জানি ওয়া তুজলাদুজ জানিয়াত মান সাকানা ফিল আওরাত মান সাকানা ফিল আওরাত মান সাকানা ফির রহিম মান সাকানা ফির রহিম মান সাকানা ফিল ওয়াজহ মান সাকানা ফিল ওয়াজহ মান সাকানা ফিল ওয়াজহ মান সাকানা ফিল ওয়াজহ বিসমিল্লাহি ইজলাদুজ জানি বিসমিল্লাহি ইজলাদুজ জানি মান সাকানা ফিল ওয়াজহ বিসমিল্লাহি ইজলাদুজ জানি মান সাকানা ফিল ওয়াজহ বিসমিল্লাহি ইজলাদুজ জানি মান সাকানা ফিল ওয়াজহ মান সাকানা ফিল ওয়াজহ বিসমিল্লাহি তুজলাদুজ জানিয়া বিসমিল্লাহি তুজলাদুজ জানিয়া 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 মান সাকানা ফিল আওরাত ওয়ার রহিম ওয়াল ওয়াজহ বিসমিল্লাহি ইদরাবুজ জানি ওয়া ইজলাদুজ জানি ওয়া তুজলাদুজ জানি ওয়া তুজলাদুজ জানিয়া ওয়া তুজলাদুজ জানিয়া ওয়া তুজলাদুজ জানিয়া ওয়া তুজলাদুল আশিকা 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 ওয়া ইজলাদুল আশিক ওয়া ইজলাদুল আশিক ওয়া ইজলাদুল আশিক মান সাকানা ফিল ওয়াজহি ওয়াস সাদরি ওয়াল আওরাদ ওয়ার রহিম বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة 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 الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة 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 بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الله নামে শরীরে থাকা জিনার দিকে ধাবিতকারী শয়তান জিনার দিকে ধাবিতকারী শয়তান জ্বলে যাবে তার উপর রজম কায়েম করা হবে তার উপর আল্লাহর নামে রজম কায়েম করা হবে রজম 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 তুজলাত তাকে বেত্রাঘাত করা হবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে তাকে বেত্রাঘাত করা হবে বেত্রাঘাত করা হবে আল্লাহর নামে বেত্রাঘাত করা হবে বিসমিল্লাহ আল্লাহর নামে শরীরে থাকা আশিক খবিস জিনাকারী শয়তান জিনার দিকে ধাবিতকারী শয়তান জিনার দিকে ধাবিতকারী শয়তান এবং ওই শয়তান যে রোগীকে স্বপ্নদোষ ঘটায় যে রোগীর স্বপ্নদোষ ঘটায় তাকে আল্লাহর নামে বেত্রাঘাত করা হবে আল্লাহর নামে বেত্রাঘাত তুজলাত ইজলাদুল আশিক আল্লাহর নামে বেত্রাঘাত করা হবে 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 তার উপর রজম কায়েম করা হবে তার উপর রজম কায়েম করা হবে ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম
ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম ইয়া কবিয়্যু ইয়া মাতিন ইয়া আল্লাহ তুমি শয়তানের শয়তানের উপর তোমার বাহিনীকে প্রেরণ করো তোমার ফেরেশতা বাহিনীদের মধ্যে কিছু বাহিনীকে প্রেরণ করো যারা তার গর্দানে আঘাত করবে যারা তার গর্দানে আঘাত করবে যারা তার পিছনে আঘাত করবে যারা তার সামনে আঘাত করবে এবং তার উপর রজম কায়েম করবে রজমের শাস্তি কায়েম করবে রজমের শাস্তি কায়েম করবে রজমের হক কায়েম করবে হক কায়েম করবে রজমের হক কায়েম করবে রজমের হক কায়েম করবে ইয়া আল্লাহ তুমি শরীরে থাকা শয়তানের উপরে রজম কায়েম করো রজম বিসমিল্লাহি জুলাদুজ জানি বিসমিল্লাহি জুলাদুজ জানি ওয়া আশির বিসমিল্লাহি জুলাদুজ জানি ওয়াল আশির বিসমিল্লাহি জুলাদুজ জানি ওয়াল আশির বিসমিল্লাহি জুলাদুজ জানি 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 ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম তুমি শারীরে থাকা শয়তানের উপর জিনার দিকে ধাবিতকারী শয়তানের দিকে জিনার দিকে ধাবিতকারী শয়তানের উপর এবং জিনাকারী শয়তানের উপর রজম কায়েম করো তাকে তুমি জিনাকারীদের মতো বেত্রাঘাত করো ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম তুমি জিনাকারীদের মতো তাকে বেত্রাঘাত করো বেত্রাঘাত তাকে বেত্রাঘাত করো ইয়া আল্লাহ তার উপর তুমি রজম কায়েম করো ইয়া আল্লাহ তার উপর তুমি রজম কায়েম করো তার উপর তুমি বেত্রাঘাত প্রদান করো তখন বাহিনীকে নিযুক্ত করো যারা তাকে বেত্রাঘাত করবে যারা তার উপর রজম কায়েম করবে ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম তোমার ফেরেশতা বাহিনীদের মধ্যে থেকে কোন বাহিনীকে প্রেরণ করো যারা তার উপর রজম কায়েম করবে তার উপর হক কায়েম করবে তার উপর বেত্রাঘাত করবে ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া আল্লাহ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম ইয়া আল্লাহ তুমি বশীকরণ জাদুকে ধ্বংস করে দাও আল্লাহ খাওয়ানোর মাধ্যমে বশীকরণ জাদুকে ধ্বংস করে দাও আসক্ত করার জাদুকে ধ্বংস করে দাও খাওয়ানোর মাধ্যমে করা আসক্ত করার জাদুকে ধ্বংস করে দাও খাওয়ানোর মাধ্যমে করা আসক্ত করার জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম পান করানোর মাধ্যমে করা আসক্ত করার জাদুকে ধ্বংস করে দাও পান করানোর মাধ্যমে করা আসক্তের জাদুকে ধ্বংস করে দাও ওই জাদু রয়েছে পেটে আল্লাহ পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও পাকস্থলীতে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও কলুনে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া আল্লাহ পেটের নারী ভূমিতে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া আল্লাহ এই জাদুগুলোকে তুমি বের করে দাও বমির মাধ্যমে বের করে দাও শরীরের ঘামের সাথে বের করে দাও পেশাবের মাধ্যমে বের করে দাও পায়খানার মাধ্যমে বের করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম আসক্ত করার জাদু পেটে আসক্ত করার জাদু পেটে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম তুমি ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম তুমি ধ্বংস করে দাও ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম তুমি পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম তুমি আসক্ত করার জাদু পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম পেটে থাকা আসক্ত করার জাদুকে তুমি ধ্বংস করে দাও ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম আসক্ত করার জাদু পেটে থাকা জাদুকে তুমি ধ্বংস করে দাও ইয়া আল্লাহ মিষ্টি জিনিস খাওয়ানোর মাধ্যমে সেমাই খাওয়ানোর মাধ্যমে মিষ্টি খাওয়ানোর মাধ্যমে করা জাদুকে ধ্বংস করে দাও মিষ্টি খাওয়ানোর মাধ্যমে সেমাই খাওয়ানোর মাধ্যমে সেমাই পায়েস খাওয়ানোর মাধ্যমে করা জাদুকে ধ্বংস করে দাও পান করানোর মাধ্যমে করা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম তুমি ধ্বংস করে দাও ইয়া যুল জালালি ওয়াল ইকরাম তুমি ধ্বংস করে দাও আল্লাহুম্মা বাদল সাহরাম মা'কুল ওয়াল মাশরুব বিল মাইদা اللهم بدل سحرا معقول والمشروب في المعدة اللهم بدل سحرا معقول والمشروب في المعدة اللهم بدل سحرا معقول 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 والمشروب في المعدة اللهم
ابطل سحر المأكول والمشروب في المعدة اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في المعدة اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في المعدة اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في المعدة اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في المعدة اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في المعدة اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في المعدة اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في الأعماق اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في الأعماق اللهم ابطل سحر المأكول اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في الأعماق سحر المأكول والمشروب في الأعماق اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في المعدة اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في المعدة اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في القولون 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 اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في الأعماق اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في الأعماق اللهم ابطل سحر المأكول والمشروب في البطون في البطون في البطون في البطون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس وأوحينا إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها 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 شراب مختلف ألوانه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون 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 يا الله পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া আল্লাহ পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও পাকস্থলীতে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম ফলনে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম পেটের নালী ভুঁড়িতে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম মূত্রথলিতে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও মূত্রথলিতে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম পেটে থাকা জাদুকে ধ্বংস করে দাও লাকিলুনা মিন শাজারিন মিন যাক্কুম لآكلون من شجر من زقوم 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 لآكلون من شجر من زقوم
البطون فمالئون منها 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 البطون ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون 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 إن شجرة الزقوم 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 طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون 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 بسم الله الله أكبر পেটে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে পেটে থাকা পেটে থাকা পেটে থাকা পেটে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে পেটে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে পেটে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে রহমানের নামে পেটে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে রহিমের নামে পেটে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে রব্বুল আলামিনের নামে পেটে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে হাইয়ুল কাইয়ুমের নামে পেটে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে পাকস্থলীতে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে পাকস্থলীতে থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে আয় থাকা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে 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 আসক্ত করার জাদুর খাদেম শয়তান চলে যাবে 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 আল্লাহর নামে আসক্ত করার আশিক শয়তান আসক্ত করার আশিক খাদেম শয়তান আর আসক্ত করার খাদেম আশিক শয়তান খাবিশ শয়তান জিনাকারী শয়তান জিনের দিকে ধাবিতকারী শয়তান ফাহিশ শয়তান আল্লাহর নামে চলে যাবে আল্লাহর নামে চলে যাবে আল্লাহর নামে চলে যাবে আল্লাহর নামে তার উপর হক কায়েম করা হবে আল্লাহর নামে তার উপর জিনের হক কায়েম করা হবে আল্লাহর নামে তার উপর জিনের হক কায়েম করা হবে আল্লাহর নামে তার উপর রজব কায়েম করা হবে আল্লাহর নামে তার উপর জিন কায়েম করা হবে আল্লাহর নামে হাইয়ুল কাইয়ুমের নামে আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 الله নামে আসক্ত করা জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن
الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل السحر إن الله سيبطل আল্লাহর নামে জিনার দিকে ধাবিত করার জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে ধাবিত করার জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে বশীকরণের জাদু আসক্ত করার বশীকরণের জাদু তিওয়ালা 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 ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে তিওয়ালার জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে তিওয়ালার জাদু ধ্বংস হয়ে যাবে السحر إن الله سيبطل 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 আল্লাহর শরীরে থাকা জিনাকারী শয়তান জিনাকারী জাদুকর শয়তান ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে ধ্বংস হয়ে যাবে السحر إن الله سيبطل وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 بسم الله الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الله أكبر 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 بسم الله اللهم বারবার বিবাহ ভেঙে দেওয়া শয়তান বিবাহ ভেঙে দেওয়া শয়তান বারবার বিবাহ ভেঙে দেওয়া শয়তান বিবাহ ভেঙে দেওয়া শয়তান বিবাহ ভেঙে দেওয়া শয়তান চলে যাবে চলে যাবে চলে যাবে আল্লাহর নামে 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 সংসার করতে বাধা দেওয়া বাধা সৃষ্টি সংসারে বাধা সৃষ্টিকারী শয়তান সংসার করতে বাধা দানকারী শয়তান সংসার করতে বাধা দানকারী শয়তান আল্লাহর নামে চলে যাবে আল্লাহর নামে চলে যাবে আল্লাহর নামে ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহর নামে চলে যাবে 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 বিসমিল্লাহি হারাবাশ শাইতান 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 ওয়া সাকানা ওয়া সালামা ফিল বাদান
الشيطان من سكن وظلم في البدن بسم الله يهرب الشيطان من سكن وظلم في البدن بسم الله يهرب خادم السحر بسم الله يهرب خادم السحر بسم الله يهرب خادم السحر من سكن وظلم في البدن بسم الله يهرب خادم السحر من سكن وظلم في البدن بسم الله يهرب خادم السحر من سكن وظلم في البدن بسم الله يضرب خادم السحر يضرب خادم السحر يضرب خادم السحر ويزلزل خادم السحر ويزلزل خادم السحر ويدمر خادم السحر ويمزق خادم السحر ويمزق خادم السحر يا الله اللهم حرك الشيطان ودمر الشيطان وقتل الشيطان ومزق الشيطان من سكن وظلم في البدن اللهم يا حي يا قيوم حرك الشيطان حرك الشيطان وسحره حرك الشيطان وسحره حرك الشيطان وسحره ودمر الشيطان وحصونه ودمر الشيطان وحصونه ودمر الشيطان وحصونه ودمر الشيطان وحصونه يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم زلزل الشيطان وحصونه زلزل الشيطان وحصونه زلزل الشيطان وحصونه يا حي يا قيوم مزق الشيطان وحصونه مزق الشيطان وحصونه مزق الشيطان وحصونه يا حي يا قيوم قتل الشيطان وسحره وقتل الشيطان وحسده قتل الشيطان وعينه قتل الشيطان وعبده قتل الشيطان وسحره قتل الشيطان وردده يا حي يا قيوم حرك الشيطان وسكن وظلم في البدن بسم الله الله أكبر اللهم حرك الشيطان ودمر الشيطان العاشقان ودمر الشيطان العاشق 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 اللهم يا حي يا قيوم دمر الشيطان العاشق الخبيث عاشق الخبيث من سكن وظلم في البدن من سكن وظلم وسحر وعقد وربط في البدن اللهم يا حي يا قيوم دمر الشيطان وحصونه 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه 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 وغلقت الأبواب وقالت هيت لك 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 وغلقت الأبواب وقالت هيت لك
وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله 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 معاذ الله معاذ الله معاذ الله معاذ الله قال 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 معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون 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 يا شيطان العاشر يا شيطان الخابث يا شيطان الفاحش يا شيطان الزاني وزانية اتق الله اتق الله ولا تظلم في جسدها ولا تظلم في جسدها اخرج بإذن الله اخرج بإذن الله اخرج بإذن الله اخرج بإذن الله اخرج بقوة الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بعزة الله اخرج بطاعة لله ورسوله يا شيطان يا عدو الله يا عدو الله يا عدو الله اخرج من هذا البدن من جسدها اخرج بإذن الله اخرج بإذن الله اخرج بإذن الله اخرج بإذن الله يا خادم السحر يا شيطان العاشقة يا شيطان العاشق يا شيطان الزاني يا شيطان الفاحش اتق الله اتق الله اتق الله ولا تظلم في جسدها ولا تظلم في جسدها ولا تظلم في جسدها ولا تظلم في جسدها اتق الله اخرج بإذن 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 الله إن الله لا يفلح الظالمون إن الله لا يفلح الظالمون إن الله لا يفلح الظالمون قال معاذ الله إنه لا يفلح الظالمون قال معاذ الله إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها 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 لولا أن رأى برهان ربي لولا أن رأى برهان ربي لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 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 كذلك لنصرف عنه السوء
والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدنا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 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 قال هي راودتني عن نفسي 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 وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين فلما رأى قميصه قد من دبر فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إنه من كيدكن إنه من كيدكن إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبي واستغفري لذنبي واستغفري لذنبي واستغفري لذنبي إنك كنت من الخاطئين يا عاشقا ويا عاشق اتق الله واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم واستغفر الله إن الله غفور رحيم واستغفر الله إن الله غفور رحيم واستغفر الله إن الله
غفور رحيم يا خادم السحر يا خادم الطولا يا خادم الطولا يا خادم الطولا يا خادم الطولا يا عاشق يا زاني يا فاحش يا خبيث يا شيطان يا عدو الله يا عدو الله يا عدو الله يا شيطان العاشقة يا زانية يا خبيثة واستغفر الله إنك كنت من الخاطئين واستغفر الله إنك كنت من الخاطئين قال هي راودتني عن نفسي 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 وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز 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 امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا قد شغفها حبا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا 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 إنا لنراها في ضلال مبين إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه
فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 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 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه 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 وإلا تصرف عني كيدهم وإلا تصرف عني كيدهم وإلا تصرف عني كيدهم